Djelo Ljetopisi Thomasa Covenanta je danas širom svijeta poznato kao djelo epske fantastike koje može da se poredi sa Tolkienovim Gospodarom prstenova, kako po ljepoti naracije, tako i po bogatstvu i dubini sadržaja. Međutim, koliko god je Gospodar prstenova bio prilagođen mlađim čitateljima, to se ne može reći i za serijal o kojem ću pričati u nastavku ovoga videa. Radi se o djelu epske fantastike kojeg je napisao američki pisac Stephen Donaldson. Serijal je započeo kao trilogija pod naslovom Ljetopisi Thomasa Covenanta nevjernika. Nakon toga slijedi još jedna trilogija i na kraju tetralogija. Dakle, kompletan serijal se sastoji od 10 romana. Prve dvije trilogije su kod nas prevedene i obje trilogije nam daju zaokruženu priču, dok tetralogija još uvijek nije prevedena. Donaldson je sa Covenantom uradio nešto drugačije, što je postalo sve više prisutno u godinama koje su nadolazile i sa novijim serijalima fantastike. Thomas Covenant nije oličenje čiste dobrote. Umjesto toga, on je neka vrsta antiheroja i njegove odluke nisu baš uvijek moralne, te se za njega može reći da podsjeća na protagonistu grim dark fantastike današnjeg vremena. Zbog toga, Covenant nije lik koji će vam se svidjeti. Uprkos simpatijama koje će privući u prvih nekoliko poglavlja priče, ubrzo biste ga mogli zamrziti. On je ogorčeni i cinični pisac koji boluje od lepre, zbog čega je izbjegavan od strane društva i porodice. Glavna tema ovih knjiga su posljedice i pokajanje. Covenant stalno pati zbog svojih izbora koje je napravio na početku serijala i uvijek plaća za nedostatak moralne odgovornosti. Iako ne mora nužno da izraste u ljepšu osobu, on na kraju preuzima stvari u svoje ruke da pomogne zemlji, a njegovi motivi se polako transformišu iz glume i osjećaja krivice u istinsku brigu o drugim likovima. S obzirom na sve navedeno, Covenant nakon jednog nesretnog slučaja dospijeva u Domaju, gdje će steći nadimak nevjernik, jer ne vjeruje da Domaja postoji iako se u njoj nalazi. Razlog tome leži u tome što on u Domaji više nije bolestan i teško mu je da se odvikne od načina života koji je bio primoran da živi zbog te bolesti. On je u Domaji reinkarnacija velikog heroja Bereka Troprsta, koji jedini može da se suprotstavi zlu u liku poglavara Kletnika. On također nosi prsten, odnosno bijelo zlato, za kojeg stanovnici Domaje smatraju da predstavlja veliku drevnu magiju koja je odavno zaboravljena. I kao što se radnja Tolkienovog djela okreće oko čudesnog prstena, ovdje je kamen zlozemlja, oštra linija sukoba dobra i zla. Iako Covenant nije lik koji bi vam se mogao svidjeti, Donaldson ga okružuje sa odličnom postavom sporednih likova i radnju same priče smješta u savršeno izgrađen fantastični svijet koji predstavlja alternativnu verziju zemlje, a nosi naziv Domaja. Snaga Donaldsovog pisanja leži upravo u izgradnji Domaje, koja postoji uporedo sa našim svijetom. Covenant je tamo dospijevao na način da ga neko iz Domaje prizove putem neke vrste rituala. Pri tome je primjetno da vrijeme u našem svijetu protiče mnogo sporije nego što je to slučaj u Domaji. Ljudski stanovnici Domaje zajedno sa divovima, pećinskim borcima i ljudskim stanovnicima drugih regiona Domaje govore moderni engleski, iako je njihov stil govora obično prilično formalan i arhaičan. U Domaji postoje i razne fantastične rase i razna bića, a ja bih ovdje izdvojio divove. Oni su rasa ekstremno dugovječnih, ali ipak smrtnih humanoida, neobične visine i snage. Divovi su poznati po svojoj kamenoj predaji, vještini u pomorstvu, dobrom raspoloženju i ljubavi prema pričanju priča. Otporni su na hladnoću i obična vatra ih ne može oštetiti, ali im uzrokuje jaku bol. Također bi pomenuo i Raihine kao još jednu od prisutnih rasa u serijalu. To su veliki konji Domaje koji u prvim knjigama žive u ravnicama Ra, iako su u doba sunčanog sjaja potpuno napustili zemlju. Štite ih njihove ljudske sluge. Raihini su slični normalnim konjima, ali su veći. Ranihina mogu jahati pojedinci koje smatraju vrijednim, ali osoba koja traži takvo jahanje mora otputovati u ravnice Ra i ponuditi se konjima na razmatranje. Ako Ranihin prihvati jahača,
On je lojalan tome haču do smrti. Pored pomenutih rasa u serijalu ih ima još jako puno. Neke od njih ćete upoznati u prvoj trilogiji, a neke u drugoj. Ljetopisi Thomasa Covenanta je mračan serijal i ponekad ga je izuzetno teško čitati. Ovo nije samo priča o jednom čovjeku protiv zla. Ovo je priča o iskupljenju. Glavni lik iznova i iznova pokušava savladati i nadoknaditi neopisiva djela nasilja koja je i sam učinio. Sve u svemu radi se o revolucionarnom serijalu koji nas suočava sa mnoštvom moralnih pitanja i koji je u neku ruku poslužio kao inspiracija novijim djelima fantastike. Avanturistička priča koja ide uz serijal bila je uvjerljiva barem kroz prvih 6 knjiga. Ako ste početnik u čitanju fantastike, ovaj serijal možda i nije najbolji za vas. Bilo bi to sve za ovaj video. Hvala vam na pažnji i želim vam ugodan dan.